नमस्कार ओडिशा आपण देखुचंती जी न्यूज अपडेट। आज जानुआरी मास 17 तारिख शनिवार एही स्वतंत्र पाणीपाग बुलेटिन को आपण को स्वागत करुछि। सावधान ओडिशावासी, माड़ी आसुछि बड़ बात्या। पुणी थरे प्रभावित हेबाकु जाउछि ओडिशार अनेक गुरुत्वपूर्ण जिला। राज्य आकाशरे पुणी एक बात्यार कला बादल घूरी बुलुछि। आसंता 23 तारिख बेलकु बंगोपसागर रे एक बड़ बात्या सृष्टि हेबार आशंका रही। अमेरिकार जीएफएस मॉडल जो पूर्वानुमान करिछि ताहा समस्तंक निद हजाई देछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानंकु एक छोटिया अनुरोध, जदि आपण आम चैनल जी न्यूज अपडेट को प्रथम थर पई देखुचंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकू जम्मारू भूलंतु नाही। यह द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी जानिबा आजि पाई पाणीपाग विभाग कौन सतर्क सूचना देइछि। दर्शक बंधु, वर्तमान रो सबुठारु बड़ खबर हेउछि बात्या संपर्क रे आईएमडी रो स्पष्टीकरण। बंगोपसागर रे सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप एबे धीरे धीरे घनीभूत हेउछि। अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा परे यह बात्या रूप नहीं पारे। विशेषज्ञों सूचना अनुसार एही बात्या उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा उपकूल आड़कू मुहाइबा संभावना अधिक रही। समुद्रर तापमात्रा वर्तमान बात्या पाई बेस अनुकूल थिबारु यह अधिक शक्तिशाली हेबो बोली आकलन करा जाउछि। अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग मध्य एक घूर्णिबलय सृष्टि नहीं पूर्वानुमान करिछि। एहार प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। 22 तारिख बेलकु एही लघुचापटी अवपात रे परिणत हेबो। जदि एहार गतिपथ रे सामान्य परिवर्तन हुए तेबे ओडिशा उपकूल रे एहा माड़ हेबार विपद रहिछि। प्रशासन पक्षरु स्थिति उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि एवं समस्त उपकूलवर्ती जिलापालंकु सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। बात्या सहित राज्य रे शीतर प्रकोप मध्य सीमा टपिलाणी। आज मोट 16टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एही जिल्ला गुड़िक हाड़भंगा शीत हेबा सहित घन कुहुड़ी मध्य देखा जिवो। सही 16टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कंधमाल, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। यहाँ पर विशेषकरी 17टी जिल्ला रे भीषण शीत अनुभूत हेबो, जेउठी सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री रु 10 डिग्री मध्य रे रहिबो। कंधमाल रो फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। सुंदरगढ़ रो राउरकेला ठारे 5 डिग्री एवं झारसुगुड़ा रे 6 डिग्री तापमात्रा रहिबो। सेहीपरि केन्दुझर रे 6 डिग्री, मयूरभंज रे 8 डिग्री एवं अनुगुल ढेंकानाल रे 8 डिग्री पारद रहिबो। कटक एवं खोर्धा रे 9 डिग्री सहित प्रबल शीत और कुहुड़ी देखा जिवो। बौद्ध रे 9 डिग्री एवं बलांगीर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर और भद्रक रे तापमात्रा 10 डिग्री रहिबा नै सूचना मिलिछि। एबे आसंतु जानिबा सही 13टी जिल्ला विषय रे जेउठी प्रबल शीत हेबो। एठारे तापमात्रा 10 डिग्री रु 20 डिग्री मध्य रे रहिबो। मालकानगिरी रे 12 डिग्री, नवरंगपुर रे 11 डिग्री, रायगड़ा रे 12 डिग्री, नुआपड़ा रे 12 डिग्री एवं बलांगीर रो टिटलागढ़ ठारे 12 डिग्री तापमात्रा रहिबो। सोनपुर और संबलपुर रे 11 डिग्री, बरगढ़ और देवगढ़ रे 12 डिग्री पारद रहिबो। गजपति रे 13 डिग्री, गंजाम रे 14 डिग्री, नयागढ़ रे 12 डिग्री, पुरी रे 13 डिग्री एवं जगतसिंहपुर रे 11 डिग्री तापमात्रा रहिबो बोली आकलन करा जायछि। तेबे सबुठु भल खबर यह जे तेबे यहा पोरे जानिबा जो समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली कहा जायछि। उक्त 30टी जिल्ला रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं किछि किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिल्ला रे आजि पाई कौनसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु जिला को कौनसी वार्निंग दिया जाय नाही
ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା। ରାଜ୍ୟ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାର କଳା ବାଦଲ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକାର GFS ମଡେଲ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ IMDର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଏହାର ଗତିପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ମାଡ଼ ହେବାର ବିପଦ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଶୀତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।